जय जगन्नाथ आम आसी पहुँच गलु सब रेडी आमर शूटिंग आरंभ हो आपण मैंने देखुवे मो यूट्यूब चैनल। तो आपण मैंने जानते राजवीर मन मन कृष्णा को भल पाँच। तो ये सब चलला भर किंतु एक्चुअली मुरली कृष्णा को छाड़ा को आसते कॉलेज आम कॉलेज पाखे शूटिंग कर ना। तो कॉलेज छाड़ा को आसते तो एक्चुअली राजवीर कृष्णा जमी गाड़ी ओह्लती राजवीर आसिक कृष्णा संगे देखा है कि हाथ धरा धरी होती। तो मुरली बेसी सही न पारिक आसिक राजवीर मुरली बाड़िया बाड़ी चलती कृष्णा अटकैया को चाहूँगी किंतु अटकई पारुनी। तो ये सब चलला भितर मुरली हाथ कृष्णा धरी पकाउची राजवीर की बाड़ेला पत्र। तो मुरली बहुत मन दुख कर। तो एक्चुअली सेटा सत कथा गोटे स्त्री हाथ को जड़क स्त्री हाथ को अन्य पुरुष धर माने तो सेटा निश्चिंत स्वामी की खराब लगे तो सत कथा। तो आपण मैंने देखुवे किभलिया सीन चलती। तो आमर कौन करवा स्टोरी तो से आम तो शूटिंग करवा मनीष आम कला एक्टिंग कर। तो सी एक्टिंग कर। तो ये सब चलला बाड़िया बाड़ी चलती। तो तापर के मुरली रागी भी पलैबे पलैला भितर तो सीटी आमर एक्चुअली मजादार या जे तो सीठी आम गोटे थर तस्मा को फाइटिंग भितर तस्मा 3 थर पहला भांगिला 4 थर जोटा सर्ट एटा 3-4 खंड होगा। तो आउ गोटे तस्मा किଣା होगी आसला। तो फेणी वेट कलु तांका तस्मा आसो आउ थे शूटिंग हम फेणी वेट है। तो तस्मा सी एक्चुअली आसिक पहुँच जाता। तो से पाखे दुकान थिला। तो तस्मा दे सारा पर आम आसी कौटी फेणी शूटिंग के आसी शूटिंग के राजवीर यही देखु कहूँ भर तार राजवीर आज जन्मदिन एक्चुअली। तो से कृष्णा को कहवाक आसला किंतु कृष्णा भावुची फ्रेंड किंतु राजवीर भावुची मु भल पाऊँ। तो मुझे मैरेज करी सेपटे घर लोक भी कहते राजवीर सागर मुरली मरी आई तो राजवीर सागर बाहर करदे। तो ये स्टोरी चलती भितर। तो आपने भी समझते जानते आम सीरियल बहुत शीघ्र सर। तो कौन करूँ आम तो किसी न जी बस सी जी दिन चलने कथा चलेबे जी दिन बंद करने कथा निश्चित बंद करेंगे। तो अच्छी एबे किछि दिन अच्छी शूटिंग किंतु एते जल्दी सरुनी तथापि अच्छी। तो टाइम तो आमको एते जणिया है कौ दिन सर कौन हम। तो आमर भी शूटिंग चलती रज पाखे आसले रज। तो रजर फिणी आम भी घर को जीवु से भी प्रिपेयर चलती छुट्टी हम केते दिन 3 दिन कि 2 दिन कि 4 दिन से विषय भी आलोचना चलती केमती शीघ्र छुट्टी हम ये हम समझते भी भावती कि 3-4 दिन छुट्टी हो रज को आम घर को टे बुलवा जीवु। तो एमती सब आलोचना सांगसाथी आम ये सब जितक अच्छे सब एमती आमर मझे मझे आलोचना से देखो ये आलोचना चलती। क्रिकेट खेल हुए आमर से सीरियल आमर जदि एमती शूटिंग चलती क्रिकेट खेल थी क्रिकेट खेल हे तो टीम हार ये एमती आमर भी चले। तो आमर भी गोटे थर सीरियल क्रिकेट खेल होता। तो आम टोटाल एक्चुअली मासक जाक 1.5 मास जाक आम प्रैक्टिस करूँ किंतु दुर्भाग्य आम हारीगलु। तो सेमी जाक सेमी क्वार्टर गला सेमी हारीगलु सेमी सॉरी सेमीफाइनाल हारीगलु फाइनाल को जाई पाइलु। क्वार्टर खेलु सेमी खेलु एने फाइनाल को जाई पाइलु। तो सेटा बहुत मन दुख है समुद्र। तो कौन करवा भाग्य ना जो कप से जिते ये कले हेनी तथापि समस्त संघर्ष करूँ। तथापि आमर कौन एतिक थिला आम घंटिका रविवार टेलीकास्ट थिला। तो आम शूटिंग करिकी जाइचु खेलिया को
ସତ କଥା ସୁଟିଂ କରିକି ଗଲୁ ଖେଳିବାକୁ ଆମେ କ୍ରିକେଟ ବି ଆମ ପାଖେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ତେଣୁ ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ କରିକି ବି ଆମେ ଯାଇଛୁ ଖେଳିବାକୁ। ତ ସେଦିନ ଏମିତି ଆମର ଦେଖ ଆସିଗଲେ ଆମେ ପାର୍କ ପାଖ ଆସିଯାଇଛୁ। ତ ଜଗଜିତ ପ୍ଲାନିଂ ସାଡ଼େ କରିସାରିଛି। ତ ଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପୁ ଭାଇ ତ ତାଙ୍କର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ପାର୍କକୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ। ତ ଆମର ସବୁ ଦେଖ ମଜାମସ୍ତି ଆମର ତା ସେ ଲାଗିଲେ ସେ କହ ସାଉଣ୍ଡ କମ୍ ସେ ସଦାବେଳେ କୁହେ ଏମିତି ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ଆମର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ। ତ ଖୁସି ମଜା ଟିକେ ନ କଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଏ ରାଜବୀର କି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସୁଟିଂ ଆମର ଖୁସି ମଜା ମସ୍ତିରେ ସବୁ ଚାଲେ। ତ ଏତେ କହିପାରିବୁନୁ ଆମେ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ଆମର ଦୁଃଖ ତ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସିରିଏଲ୍ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ। ଶାରଦା କହୁଛି ଯେ ଆମେ ପଣ୍ଡିତକୁ ଡାକିଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କହୁଛି କ୍ରିଷ୍ଣାର ବାହାଘର ଜଲ୍ଦି କରିଦେବା। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ତ ରାଜବୀର ବହୁତ ଖୁସି ଯାହା ହଉ ଘର ଲୋକ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି ବାହାଘର କଥା। ତ ଏତେବେଳେ ବି କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି। ମିଛରେ ରାଜବୀର ଯାଇକି ଭିତରେ କହେ ଇଏ ହେଇକି ଆସିକି କହୁଛି ଆମର ବାହାଘର ପାଇଁ କ୍ରିଷ୍ଣା ହଁ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଧା ବି ଯାଇଛି ଭିତରକୁ କେମିତି ହଁ କହନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବି। ତ ଏମିତି ଅଛି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଇଏ ଅଛି ସବୁ ଅଛି। ତ ଷ୍ଟୋରିରେ ଏତିକି ହେଲା ଯେ କଥା ଏତେବେଳେ ବି କ୍ରିଷ୍ଣା କହିନାହାନ୍ତି କିଛି। ରାଜବୀର ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା। ତ ରାଜବୀର ଯାଇକି କହିନାହାନ୍ତି କି କ୍ରିଷ୍ଣା ହଁ କହିନି। ମୁରଲି ତ ବଞ୍ଚିଛି। ମୁରଲି ହଁ ମୁରଲି କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମୁରଲି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆସିଲି ରାଜବୀର ମୁରଲିକି କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇଯାଇଛି। ତ ରାଜବୀର ସେଥିପାଇଁକା ଖୁସି। ତ ଯାହାହେଲେ ତ ଗୋଟେ କରିବି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ସୁଟିଂ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆମର ହସ ଖୁସି ମଜା ମସ୍ତି ଜୀବନଟା ହେଲା ତ ଖୁସି ମଜା ଦୁଃଖ ବି ଅଛି ତା ଭିତରେ। ସବୁ ତ ଖୁସି ନାହିଁ କି ସୁଖ ନାହିଁ ନା, ତା ଭିତରେ ବି ଦୁଃଖ ଅଛି। ତ ଦୁଃଖକୁ ଯେତିକି ଆମେ ଦୁଃଖ ବୋଲିକା ଭାବିବା ସେତେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖକୁ ଖୁସି ଭଳିଆ ଭାବୁ। ତ ଖୁସି ଭଳିଆ ଚାଲୁ। ତ ଆମର ରଜ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ପିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର 3-4 ଦିନ ଛୁଟି ହେବ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ବୁଲିବୁ ଫିଷ୍ଟ କରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। ତ ଆମର ବି ଚାଲିଛି। ତ ଆମ ଭିତରେ କିଏ କହୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବା କିଏ କହୁଛି ରାମଚଣ୍ଡୀ ଯିବା କିଏ ତ କିଛି କୋଣାର୍କ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବି କିଛି ପୁରୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିଛି କଟକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁଆଡ଼ୁ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଜଗତସିଂହପୁର ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛି ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପିକନିକ୍ ଯିବେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି କରି